ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं। कार्तिकमाहात्म्य अष्टादशाध्याय। नारद उवाच इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धर्मदत्तः सविस्मयः प्रणम्य दण्डवद्भूमौ वाक्यं चेदमुवाचः। शुण राजन चूडामणि विष्णुदूतंक वाक्य शुणि से विप्रवर धर्मदत्त पुणि भूमिरे प्रणमित उठिक पाळि कर देई बोइले शुणिमा गोसाई प्राणीषु गति अर्थे बिहि षड प्रकारे धर्म कहि यज्ञादि दान तीर्थव्रत तपस्या चांद्रायण मत ए विधि धर्म षडगुणे जे करे सात्विक लक्षणे बहुत दिने सिद्ध होई अंते अच्युत पासे जाई तुलसी जल प्राप्ति मात्रे कल्मष न रहिब गात्रे एकथा देखिली प्रत्यक्ष कलहा नामे स्थिरी मक्ष ए बड़ दुर्लभ महिमा तुम्भे सर्वज्ञ पुण्य आत्मा आउ कि देखिअछ काहीं तुलसी घेनी तपदाही संसारू जाइछन्ति तरी तुलसी वृक्ष सेवा करी ए कथा देखिथिले कह मोर संशय मनुदह विप्रवचने विष्णुदूते बोलन्ति शुण एक चिते तुलसी महिमा जे मन्त कहिबा तहिर वृत्तान्त पूर्वे जे कांचीनरपति नामत चलचक्रवर्ती नामता चलचक्रवर्ती विष्णुभक्तपणे राजा धर्मे पाळई जन प्रजा जावत अरजईबित तावत धर्म थाई चित धर्मे सकल जने प्रीति धर्मे संचयी सर्वकीर्ति आत्मार तारण निमन्ते विष्णु से बोई शुद्ध चिते पूर्वे समुद्र तीरे राजा नित्य करई विष्णु पूजा पाषाणे देऊळ तोळाई पारुषे पोखरी खोळाई विविध तरुफळ पुष्पे जतने रोपी चारि पासे गढ़ाई सुवर्ण प्रतिमा अनंत पुरुष उत्तमा प्रासाद मध्य तांकु स्थापी आगे पूजई नाम जपी नवीन रत्न हिराणीड़ा माणिक्य मुकुता पहला वैदुर्य पद्मरागमणि मर्कत रत्न आदि मणि मंडणी करी विष्णु अंगे वस्त्रे कुसुम नाना रंगे विविध उपहार बाढ़ी पूजा करई स्तुति पढ़ी गंध चंदन धूप दीपे संजोगी श्रीहरि समीपे पूजा करई शुद्ध मने आज्ञा मागई प्रतिदिने हे प्रभु परम ईश्वर मोर प्रजांकु सुखी कर प्रकाश हुओ सर्वहृदे मो मन रहु तुम्भ पादे एमंत बोली आज्ञा मागे जगत जन अनुरागे एमंते केते काल गला दिने मंत कृत्य हेला नृपति विष्णु पूजा काले एक ब्राह्मण आसी मिले नाम ताहार विष्णुदास सेहि नगरे तार बास दशमी तिथि निशि शेषे विष्णुंक दर्शन आसे स्नान सारी प्रात काले प्रवेश हेला देव आले हस्ते ता तुलसी मंजरी विशेषे पत्रद्रोण भरी देउळ भितरी संभाई मंडिला विष्णु अंगे नेई तुलसी दले विष्णु बेश ताहांकु होइला अदृश्य ता देखि कोपे नृपवर विप्रंकु करई धिक्कार बोइलाधिको तोर बुद्धि तू किस जाणु पूजा विधि स्वभावे दुखी अकिंचन दरिद्र पणे ज्ञानहीन तोते मिलिबो बा किस विष्णुंकु करिबु संतोष देख मोर पूजा विधि रत्न कांचने सर्वसिद्धि मंडिची विष्णु कले बर केमंते दिशई सुंदर तू आसी बेश भ्रांति कलु तुलसी दले उड़ाड़िलु एणु मो मने महाताप न देखी विष्णु निज रूप तुझे ब्राह्मण बुद्धि नष्ट केवल वर्ण मध्य श्रेष्ठ तेणु सहिली तोर दोष आउ बोलिबु अबा किस राजा बचन विप्र शुणी सदीरे कहु अछि बाणी
ହେଲ ରୂପ ନ କରିବ କପ ମୋଠାରୁ ଶୁଣିବା ସ୍ୱରୂପ। ଉତ୍ତମ ଋଷିଙ୍କ ବଚନେ ମୁଁ ଶୁଣି ଅଛି ପୂର୍ବେ ଦିନେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁବିଧାନେ ଭିଆଇବ। ପୃଥିବୀ ତୁଲେ ପାତ୍ର କରି ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଶକ୍ତି ଧରି। ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ 7 ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଯେତେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେତେ କ୍ଷୀର ମେରୁ ସମାନେ ଅଳଙ୍କାର। ଶପଥ ନିଧି ରତ୍ନମଣି ମଣ୍ଡିବ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେ ଆଣି। ପାରିଜାତକ ଆଦି ପୁଷ୍ପେ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ସୁବାସେ। ଜଗତେ ଯେତେ ସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ପୂଜାରେ ବାଢ଼ିବ ସକଳ। ଷୋଡ଼ଶ ଭାବେ ପୂଜା ବିଧି ନିଗମ ମନ୍ତ୍ର କରି ସିଦ୍ଧି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜିବ ହରସେ। ତେଣେ ହୋଇବ ଯେତେ ଧର୍ମ ତୁଳସୀ ଦଳେ ନୁହେଁ ସମ। ତୁଳସୀ କମଳ ମଞ୍ଜରୀ ବେନି ହସ୍ତରେ ଥିବ ଧରି। ସେ ଯାହା ଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ଶିରେ ସେ ଧର୍ମ କହିଲେ ନ ସରେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଛନ୍ଦି କହି ବିଧାତା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ଲିହି। ଈଶ୍ୱର ମୁହିଁ ଆଦି ଗଣେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୁଳସୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜାରେ ପ୍ରଶଂସୀ। କେବେ ଏ କଥା ନୁହେଁ ମିଛ ତୁ ରାଜା ଗୁରୁଦ୍ୱାରେ ପୁଛ। ଏମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନେ ରାଜା କହଇ କପି ମନେ। ରାଜା କହଇ କୋପ ମନେ ତୁ ବିପ୍ର ନିଶ୍ଚେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ମୋତେ କରାଉ ଆସି ରୁଷ୍ଟ। ଏ ମୋର ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଜଗତେ। କେହା ସଂଖ୍ୟା କରିପାରି ତୁ କାହୁଁ ମୋର ସଙ୍ଗେ ସରି। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ କେତେ ରୋପି ଆପେ ବୋଲାଉଛୁ ତପି। ଆପଣା ଗୁଣ କହୁ ବନ୍ଦି ମୋର ଶେଷ ଧର୍ମ ନିନ୍ଦି। ଏକଥା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୁଝିବା ଚାଲଉ ତମ ସ୍ଥାନେ ଯିବା। ମୋ ଗୁରୁ ମୃଦ୍ଗୁଲ ଋଷି ସର୍ବଦା ଗୟା ତୀର୍ଥବାସୀ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ବିପ୍ରଗଣେ ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଗହଣେ। ଯାଗ ସମ୍ପାଦ ଧର୍ମ ବାଟେ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟେ। ସେଠାରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଧି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଅଛି ସିଦ୍ଧି। ତାଙ୍କ ନିକଟେ ଚାଲ ଯିବା ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ତୁଳସୀ ସେବା ଧର୍ମ ଫଳ ଆଉ ଯାବତ କରି ଠୁଳ। କେଥେ ଗୋରୁ ଲଘୁ ଅବା ବିପ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପଚାରିବା। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବିପ୍ରମଣି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଣି। ସେଦିନ ନିଜ ପୁରେ ରହି ପ୍ରଭାତୁ ଗଲେ ପଥ ବାହି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଅବଶେଷେ ମିଳିଲେ ଗଦାଧର ଦେଶେ। ଦେଖିଲେ ଗୟା ନଦୀ ତୀରେ ଦକ୍ଷିଣ କୂଳ ବନ ଘରେ। ବହୁତ ଶିଷ୍ୟଗଣ ତୁଲେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ମୃଦୁ ଗଲେ। ବହୁତ ସମ୍ଭାର ଭିଆଇ ନିରତେ ଅନ୍ନଦାନ ଦେଇ। ବିବିଧ ବନ ମନୋହର ନିର୍ମାଣ ଧର୍ମଶାଳା ପୁର। ଯତି ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ ମିଳି ତୁଳସୀ ବନ ପ୍ରତି ପାଳି। ଦିଅଇ ନାନା ଉପହାର ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ତତ୍ପର। ତୁଳାମ କର ମେଷ ମାସ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ। ଏ ଧର୍ମ ମାନ କହି ମୁଖେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଅତି ସୁଖେ। ତା ଦେଖି ଚଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆନନ୍ଦେ ନାହିଁ ଚଉକତି। ଆନନ୍ଦେ ଚାହିଁ ଚଉକତି। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଦ୍ୱିଜବର ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରଧର। ଆନନ୍ଦ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ରାଜା ସହିତେ ଚିତେ ସୁଖୀ। ସୁମରି ଗୁରୁ ଉପଦେଶ କହନ୍ତି ମହାଦେବ ଦାସ। ସକଳ ଲୋକ ଚିନ୍ତି ହରି ଭବସାଗରୁ ଯିବ ତରି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये ଚୋଳ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁଦାସ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଅଷ୍ଟଦଶୋଧ୍ୟାୟଃ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗो ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ। ଯଦି ସୁଦଙ୍ଗ ସୁଦଙ୍ଗ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।